והוא מחכה שניצק עד מתי, כי כבר די לנו די, לא רוצים לחכות, הלוואי הלוואי, אז בואו וניצק אלוקים עד מתי. והוא מחכה שניצק עד מתי, כי כבר די לנו די, לא רוצים לחכות, הלוואי הלוואי, אז בואו וניצק אלוקים עד מתי. You're the fuel to my fire, and we're dancing to get higher, and we're singing to inspire. I know it's dark together, we can make it brighter. You're the fuel to my fire, and we're dancing to get higher, and we're singing to inspire. I know it's dark together, we can make it brighter. עד שתשובי לביתי, אנגן שירים, עוד תראי סוף לנדודייך, ולך שמורה אהבתי, כבר שנים שאני נחשף אלייך, ולך אתן את שמחתי, תפילות בלב, אני אוסף לי שנינו, רגע ואת פה איתי, צעדים צעדים, זה קרוב קרוב אלינו. אני חלמתי בלילות אהבה כזאת, גם עכשיו כשאת איתי אני לא שוכח, גם מעבר לשנים עוד אפשר לראות, הבאתי תחת האור. איך בלב שלי הכל שמח, ככה בלילות ובימים, ואת תמיד כוכב זורח, שיעיר עליי כל החיים, שיעיר עליי כל החיים. עד שינוסו הצללים, אפזר מילים, שיעירו את פנייך, בגאיות ובערים, צעדים צעדים, כל הדרך בעינייך, לך אתן את שמחתי, תפילות בלב, אני אוסף לי שנינו, רגע ואת פה איתי, צעדים צעדים, זה קרוב קרוב אלינו. אני חלמתי בלילות אהבה כזאת,
שלי הכל שמח, ככה בלילות ובימים, ואתה תמיד כוכב זורח, שיעיר עליי כל החיים. This is the world makeover. Mashiach will come take over. You ain't gotta be me or see what I see. All you gotta do is take a look forward. Lift up your eye to the sky. Spread out your hands. Say thank you, smile. Get them up, put them up, leave them up. Ha ha. Yeah. Pump up the volume every day. Stand in place. Heart racing, no words to say. Pressure building, trying to hold my face. Mind drifting like not today. Wake up from everything. Break out your shell and scream. Ha, Shim, you're the king. Ha, Shim, you're the king. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, מלך, ימלוך לעולם ועד. שמחה כזאת גדולה, הלב אומר תודה על כל מה שנתת שנה ועוד שנה. תפילה מתוך תקווה, אמא של נחמה, שהחיינו וקיימנו מתוך שמחה. ברכות כולם אומרים למלך העולם, שירו מתוך הנשמה, וכולם נותנים ידיים, וכולם שרים שרים, ועכשיו עושים לחיים, ועכשיו כולם נותנים, וכולם נותנים ידיים, וכולם שרים שרים, ועכשיו עושים לחיים, ועכשיו כולם רוקדים, 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 יו. Isa better still in Rabbi Eliezer Aimer Ram Yisrael Nekach Baruch Hu Rebbeinu Shalom Ratzin and Oliga Batar Yom Valayla Aval and Napnai Eden Zang Tsunaibish and Rebbeinu Shalom Mirvin Harvin and Teratoka Nacht Haber Mir Haben and Kate Zeit Amerlin Makach Baruch Hu Kaimim with Stefan and Marla Nelechem Kiluati Megame Terium Valayla Sagt der Eibischen didn't say Mekayim Stefan but ich eigentlich verrachen wie Walt Harvin and Terach Tag und Nacht ist doch iron verstanden was ist der Indien von was ist der Film was war Charlotte oder Terror und was ist die Schachs von der zwei Jahren zu werden aber der Terror in der zweiten Norder in den ist der steht da auch market war ja gave cover mich mit Israel sagt der mit schreibt der wie ich mich mit Zavala Khair Masses für who eine ist aber kann Burgo Master ist sagen will Israel Lasses Cinemar market war ja gave cover mich mit Es ist voran ihnen, was ist an der Ton, aber er tut nicht, aber der Eberste, was er tut, heißt er den Ton. Wie steht, Maget war auf Jacke, im Fukov, mich Patov. Als einer der Warum guckt mich Patov, was er tut, sagt er den Ton, zu Ton. Und der Bescheid von Mascho ist, wer ist gar nicht, als der Eberste soll Ton, Mitzvah ist durch dem, was ihnen tun, die Mitzvah ist seinen Sieger, als der Eberste soll Ton, die Mitzvah ist kommt doch heißt als durch dem was ihnen liegen zu filmen seinen Sieger, aber Kodesh Baruch Hu soll sein, man nicht zu filmen. Wie hier nicht am Rosal zu filmen, dem Ariel Mamakese Behu, mich kann Israel Goya Chabaratz. Als in der Ebersten ist der Willen steht, die mal aus von ihnen, als sie sein, Goya Chabaratz. Kommt doch heißt als durch dem, was Kodesh Baruch Hu man nicht zu filmen, weil in den Grasser, klar versteht dem Indien, er steht auch, als Kiefer mit meinen Kodesh Chamin Hashemayim. Und Baruch ist am Israel, weil es steht da, Hamel gegeben, weil es ist Baruch ist, man rein mit der Heiben von Wald, und mit Zarat muss er ist im Chotosamate, bei Rabu Bashiach Amata Salayim, Dakta Matzitnai, und Mami hat Geikach, und alle Elomasien haben gesagt, einem sein sie Kula Mamesh, Chashive. Und wie es steht, Kiniskov, Schmeil war der Schmeiß war die Herrchen Flat. Norbel ist heute über sie, weil nur Hara von Schmeiß, alles Schmeim. Und das ist, was es steht. Katzelike Katsbracha, das meint, wenn der Chais von der Arab, werden ist Stalik
Lamala zum Beginn von Atmos und der Mond seine die Elements nicht teilweise machen und die Hacke von die Elements mit der Elements ist Beginn China Kaviach also wie ein Mensch was schläft was der sich awareness halt von der Klee was das was gut tun sein was verschiedene es bleibt über Blaze Kirche dem ein was das ist Blaze Roishem was der Fahrer steht weil ich ganz schön weil und steht ulala masischen weil also es so sein der Kilo und sei Porch wenn Kachmon hasen der Beginn von Atmos sei muss es berg weiter Atmos und es soll sein ja Airport aber soll mir hier sein Pandemie so sein und das ist dort beim Schach von der Mitzvah was das ist was steht habe ich mich meinem Regen schief mit meinem Katsch kommen Schmaim was Schmaim was das beginnen von Hatira Fechers gegangen zu meinem wie steht häufig kommt mit der Colorimetry was das geht auf beginnen Hatira ist der Mond wird sein wurde gesamt Israel war durch hat die beginnen wel mehr am ben Israel gesehen für ein verderbischen Fall der Chosha war der sage Gilo ist durch Hatira und Terry ist bei uns wie Scouts. Was das ist, was der Pastor gesagt nicht so schmeim wäre es mal erkennen, was das beginnt von Aspektlär mir doch beginnt schmeim. Was das beginnt von Tyra setzt fahr dem ein bisschen Kaviar auf eine was guckt durch lachen dicken Progressor goes. Was der Mond wird sein was der Mond setzt sich als Sache größer und besser wie an der Glas also ich dort die Battle was kann beginnen als Tyra selber sich in was seinem kein Tyra part der Arbeit mit kein Chef gedula und das ist mir kam Israel gebaut als Designer am Schach die beginnen von nachher in Art als es so Cyrus sein was Gallagher und beginnen als Hawaii in Ecuador zu teilen und wir in einem Mal Tyra mit das verstehen von meinem Rasal Alpine schon kann Material was der Bescheid von kann man nicht die man machen was man und mal kein seinen doch bei dem Khudashim und Fabrias Island ist doch beginnen das mal an euch nicht gewinnen Noki du Moment gedemen my last Tyra Sacher von Welt weil der Schumacher von Einweis ist von Beginners Midas. Wie steht, Schiches ja Massa und steht Beschiches Nordisches ja mit seinen das die Shisha Midas ist und Schiches ja Massa mit als die Shisha Midas ist seinen in Sprache geworden in Beginn von Asia. Was das was ist der Anfang von das Memories ist Bracious was das ist Barsches was der Bescheid von Barsches ist all der wie steht allem Chassidi Bona was der in dem seinen das wie Brüche ist albert der so nicht haben werden alles in das durch mir das gesagt was at mir da ist also ein Kulahu Yamim was der Seiter Brüche ist das mit darf bei in die mir das gesagt und all der ist Brüche Barsches was das ist bin ich habe das gedei so sein Makar auf allem be aber die Terrorist kann man weil der Rest mag man nachgas term nimmt sich von Rachma und beginnen es machen seinen ganzen nicht scheiß tun einmal und wenn es ist nicht dazu wenn man zum Beispiel sein aber sicher Kinder sitzen vor sich und trachten in das College anderes ist aber beginnen es mit das all der mal schon mit das also wenn es ist nicht dazu wenn man zum Beispiel sein Teil vergessen wird doch die ganze mit der Bottle und also wie sie wollten ganzen nicht gewinnen also wie wir gewinnen bei Abraham Avinu who Yoshe Pesach Hayel Kechaim Hayim was das ist gesitzt in Pesach Hayel ist gewinnen weil hat gewusst wenn wir schon beim ist so haben zu wenn man Spiel sein Chesed weil on mit Kapel verletzt sich den ganzen die Brille von Spiel und all der gesagt wenn man das schon normal was steht Zachar Racham Achawachs Racham Kilai Hema das Beginn von Racham und Wachasodem haben ein Schach zu nehmen und wie ich bin gerät in dem Indien von Kiamarti Alam Kasile Bonel und wie man hat geteilt dass man darf bei mir das Rest war on es haben was Heilemais darf man doch nicht mir das Rest weil mit wenn man wird a Tonne Rest und das ist was der Etreib hype Kishal on Kishala Brotena Bartlehete Rua was das ist Matzate Bartlehete beginnas Spaß Chesed was fährt nimm Schach von beginnas Kichavet Chesed was Spaß Chesed in der Gefe Tabaya aber von beginnas Machen ist nicht nimm Schach geworden Bria Silent Kost die Result sagen Pastor der Barak der Khwale mai bekhma wasuna wadas und safer hier steht was soll es vom Khulu safer Sipor und wir spread sich in meinem Worship auf der safer mit der Vav ist Khachma und safer on above is Bino also wie der safer was schreibt das safer von das Wegen das was wird nimm Schach in das
is das nor beginas meichen shbemida aber nit meichen betzem aber reise mach manafkas is das von meichen betzem der Fahrer is a paim shana karmatar elam was das is alaf khachmal alaf khabina was das seinen die beginnen von meichen seinen sie hacke von otherwise was is mi das is alaf von national alaf a paim von national alaf Zehu Shama Rabbi Eliezer Reimer Am Yisrael Nekash Baruchu Right now Liga Batera Val door Cinematographer Velm ze mam shech zayn beginas meichen in mitos was das is am heilige of no aber no prai wir haben ik geht zeit sagt zu der Irish der kann uns stellen mal eine legen die dort mit game material mal Val door met das film is men mam shech as so zayn hakash baruchu man echt wel was der Pierce von der Kadsbrach ist, so und die Asilo, so und mache die Asilo, so ist Kaddish mache es Brach. Wie es ist, was weg in dem Indien von Yermalala, als Kaddish ist Yermal Baruch Asilo. Was der Fall, Bashash dem Melachem haben gesagt, Kaddish hat Moshe Rabbeinu Olav Shalom auf den Berge gewusst, als es ist Tag. Und wenn sie haben gesagt, Baruch hat gewusst, als es ist Nacht. Aber denen von der Kadsbrach man nicht fällen ist, die im Schacham von Machen in Midas. Was das mit beginnen meichen beatsam und der Rieber ist a cotton was ist noch nicht geworden 13 Jahre ist der Butter von Zwillen weil einer wird nicht angerufen ist und hat bloß Katten aus meichen nur wenn wird aber ihr Gaboshane wie einmal was der Mold wird ist ist der Mold durch nach Zwillen ist mamschig als es so sein ich spreche mir nicht Zwillen wie is von das verstandig als der Indien von Tefillin Shalamata. Ich habe Schachas Meichen beätzem kommt doch aus als du das ist ein beginnen mit dem Indien von der Mulala und der Rieber sagt kam was Tefillin mal in legen kilat mit dem Tayam Mulala war durch Tefillin tut man auf dem selben Indien wie durch mit der Hero und das was sagt Ilu was das weiß als is nicht mamisch die selbe sagt ist es weil durch gegeben wird nimmt wird aber heil der Fahrer sagt der Hagam durch die Fillen wird haben Schachas Meichen in Shire Schumacher haben es aber von des Weg in Mailand nie legen die lassen mir gehen Material ist beginn es Eilam Shalamata ist aber still Finish with the mime. I did 1, 2, 3, go! Tranquilo. One, two, three, let's go! Sabe b'mayim itchowani Ubamne yuburjoins Lo yishtifucho Yisilech b'moy eish Lo yisikobe Vele yobo Moisi v'choch Sabe b'mayim itchowani Ubamne yuburjoins Lo yishtifucho Yisilech b'moy eish Lo yisikobe Vele yobo Moisi v'choch Shoot my mind, I'm so in my brain, it's my I'm so in shoot my mind, I'm so in my brain, it's my
yobo receive an no Hey shumamai Ami so lechai Mitakaza shumai Ami so lechai Hima boire Nisloide yai Ami so lechai Liyaylo Hey shumamai Ami so lechai Mitakaza shumai Ami so lechai Hima seiken Amalei Mitakaza shumai Mitzvah boy! Rabbi Shimon, Adonai Rabbi Shimon, Kedai lismoi cholomo. B'shasatcha kedai Rabbi Shimon, Adonai Rabbi Shimon, Kedai lismoi cholomo. Adonai bar Yochai, Kedai Rabbi Shimon, Adonai Rabbi Shimon, Kedai lismoi cholomo. B'shasatcha kedai Rabbi Shimon, Adonai Rabbi Shimon, Kedai lismoi cholomo. Adonai bar Yochai. See me live, Ella me show.
לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים, מה יהיה עוד יום עוד שנה, אבל אני מחייך לא דואג להמשך, כי יש לי אמונה. Good evening, everyone. Welcome, and thank you for being here tonight to celebrate Beverly's bar mitzvah. It's honestly pretty amazing to look around and see family, friends who traveled from near and far just to be part of this moment. Your presence means a lot to us, and it means a lot to Beverly. And it'd mean even more if everyone was quiet. Tonight isn't only a party, it's a milestone. It's the moment a boy steps into responsibility for mitzvahs, for Torah, and for the kind of person he's going to become. And before I invite him up to share one quick story, I need to share one quick story that's very Beverly. When he was about 3 years old, my wife Mushki baked a chocolate cake for dessert for a Shabbos meal. At some point, Beverly got into the kitchen when no one was looking, and he helped himself to the cake. Later, Mushki came home, saw the cake had little nibbles missing, called him over in that stern mum's voice, and she says, "Beverly, did you eat the cake?" And without missing a beat, he looks up and he says, "Mum, what's more important, the cake or your son?" So if nothing else, we've known for a long time, he'd be very comfortable speaking in public and negotiating under pressure. Tonight, we're proud to celebrate not only how much he's grown, but the person he is and the steps he's taking into being bar mitzvah. So with that, I'm going to ask one more time for true quiet. And I'm going to invite up the bar mitzvah boy, my son, Beverly, to share a few words. Please, everyone, give him a hand. Good evening, everyone. Thank you so much for coming tonight to celebrate my bar mitzvah with me. It really means a lot to look out and see so many people I care about all in one room, and I'm excited to celebrate with you. I'm not going to lie. I like being up here. I've been the center of attention before, usually when my dad is yelling, "Chazara, Maimer, Kriya." But tonight you're all stuck with me. A bar mitzvah isn't just a party, it's a moment. I start taking responsibility for mitzvahs and for the kind of person I want to be. It's a big step in my life, and I feel really grateful to be here with all of you. This week's parsha is Parsha Yisroi, the parsha of Matan Torah and the Sarasei. One of my favorite parts is actually about Yisroi himself. Yisroi wasn't originally on the inside. He comes in, watches what happened, and has the courage to speak up. He sees Moshe doing everything alone and says, "This isn't going to work. We could build something better." And because he had a voice and Moshe listened, it helped an entire nation. This actually reminds me of my zayavideopro, who I'm named after. He was the kind of person who didn't just live in a community. He helped to build one. He had a voice, got involved, and helped create a Jewish community that became as big and strong as Los Angeles. So when I think about Yisroi, someone who steps in, speaks up, and makes things better, I think about my Zaidi too. To me, that's the lesson. To me, that's the lesson. Sometimes the most important thing isn't being the loudest person in the room. Although, like my grandfather, I'm often told I'm very charming. It's being the person who pays attention, digs deeper, and actually does something about it. A bar mitzvah is about taking on the kind of responsibility, not just in the big moments, but in everyday life too. I want to keep growing in Torah and mitzvahs and be the person who shows up for other people and tries to do what's right. Now first, I want to say thank you. First, thank you to Hashem for bringing me to this moment. To my grandparents who flew in from Australia. It means so much you traveled so far to be with me. And thank you for spoiling me whenever you get the chance. I'm not complaining. To Zeta, Henry, and Bubby Susan,
Thank you for always showing up for me at special moments, at school, even just meeting up in restaurants. It really means a lot. To all my uncles and aunts, thanks for the travel and for lying my speech isn't long. To my extended family and everyone who came, thank you for being here and being part of my simcha. It really means a lot. To Mumsy and Papa, thank you for making me feel so loved and celebrated. Thank you for being part of my life all the time. Shabbos, camp, vacations, and every day in between. And for being there in small everyday ways that mean the most. And for being there in small everyday ways that mean the most. You're a huge part of my life and I love you. To my mom and dad, thank you for everything you do for me, for believing in me, and for helping me get to this day. To my dad, thank you for showing me the way on how to accomplish big things. You show me how to work hard for things that I want, and you do it with so much love and dedication. And especially to my mom, thank you for putting together this whole night. I know how much work went into every detail, and I know and you made tonight incredible. Thank you for doing it with so much love. Thank you all again for coming. I feel very special and lucky to have you here with me. And I hope that I can make you proud and live up to the example of both Yisrael, who took care of business, and zayavideopro, who took care of the community, and bring Mashiach now. Let's celebrate. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור, וזה ידוע חיים במתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה להיאבק, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה להיאבק, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. This is what I told him. This is what I told him. This is what I will tell him. Dee-dee-dai, dee-dai, dee-dee-dai, dee-dee-dai. It's Geschmack to me, yeah, yeah. Geschmack to me, yeah, yeah. Dee-dee-dai, Geschmack to me, yeah, yeah. Aha, yeah, hey, ay, ay, ay. It's Geschmack to me, yeah, yeah. Geschmack to me, yeah, yeah. Dee-dee-dai, Geschmack to me, yeah, yeah. Dee-dee-dai, It's Geschmack to be a yeah.
ישר צר והעיקר לא לפחד לך ומלמעלה הוא שומר זר ואויב לא יתקרב אך לאט ויד ביד ישראל זה המחר ומלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל אך ישראל לא לפחד שמלכך הולך איתך עם ישראל לא לפחד שמלכנו השם רבנו נחמן צא מצווה גדולה להיות בשמחה רבנו נחמן צא רבנו נחמן צא מצווה גדולה להיות בשמחה הנשמה אבל תחדש אותי לגמרי תליק לי את הנשמה אבל תחדש אותי לגמרי תליק לי את הנשמה אבל תחדש אותי לגמרי תליק לי את הנשמה אוי 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 Peel off the clippers and see the panemius. Every yid has a neshama. Peel off the clippers and see the panemius. Every yid has a neshama. Yeden, so holy, so pure, so precious, neshames of Yeden, neshames of Yeden, oh Yeden, so holy, so pure, so precious, neshames of Yeden, neshames of Yeden. Mach auf de klippes, sei de penimius, jede Jid hat a neshama. Mach auf de klippes, sei de penimius, jede Jid hat a neshama. Jeden, wie heilig, wie schein, wie teuer, neshomes von jeden, neshomes von jeden, oh, ja, jeden, wie heilig.
Nishomes ben jeden, jeden nishomes ben jeden. I'm one of the jeden. No matter what, I'm one of the jeden. No matter where, I'm one of the jeden. I'm one of the jeden. No one can take it away from me. I'm one of the jeden. Each and every one of I'm one of the jeden. Forever and I'm one of the jeden. I'm one of the jeden. Sweet, sweet jeden. Thank you, Hashem. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנוני, כל דומייתך לאוזני כתופים. אם לא מצאתי חן בעיניך אבי, תן לי תפילה אחת טובה שתפתח לי את כל השערים. תן לי מילה אחת כנה שתותיר אותי בלי שום אוויר. אני רוצה להיות תלוי על חוט השערה באמצע הים, צועק בכל כוחי, ריבונו של עולם, מה לך נרדם? תציל אותי. לא בראת אותי להתהלך כישן, אתה מלא אהבה, אני רוצה גם כן. אז תן לי תפילה אחת טובה שתפתח לי את כל השערים. תן לי מילה אחת כנה שתותיר אותי בלי שום אוויר. אני רוצה להיות תלוי על חוט השערה באמצע הים, צועק בכל כוחי. תן לי תפילה אחת טובה שתפתח לי את כל השערים. תן לי מילה אחת כנה שתותיר אותי בלי שום אוויר. אני רוצה להיות כחיה הנוהמת בים, לילות שלמים, ריבונו של עולם, מה לך נרדם? תציל אותי.